धर्मनगर हागर साखामनगनि डायालिसिस सेन्टार रुट सुतिंगमनि जारै बेलाखे जंजालाव कलायबायखा साखामनगआव साखनायजों बागै फायनाय रक उत्तर त्रिपुरानि धर्मनगर हागर साखामनग गंखा बेलाखे मुंगोना धर्मनगर हागर साखामनग तंग डायालिसिस सेन्टार फियाबा डायालिसिस सेन्टार तंगैबो करिबै बाक्सा तामनि हिनबा डायालिसिस सेन्टार चंफ्रां करैंगै साखनायजों बागै फायनाय रक जंजालाव कलायबायमानि कक्सिल सामु चंफ्रां करिफुरु सामं खायथगना बागै गरै जेनेरेटर गरैतै मुंसा बेटारि रकबो जोंफोरां थांकेनो सिरिं सरखे नायसिङै मा तंलायो साखामनगो फायनाय रक মানে যে আজকে তো সকালবেলা কারেন্ট না থাকা অবস্থায় কি ডায়ালিসিস হয়নি এখানে? কারেন্ট গেলে কি ডায়ালিসিস হয় না? আপনার নাম? তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.